सांग माने आपण माने बहुत भल भाव जानिथिबे आजिकाली दुनिया रे लोक माने बहुत चिंतारे रहउचंती। बहुत समय रे बहुत किछि कथा भाबुचंती हेले सेमाने सेथिरे सफल तो केबे हेउ नाहंती। हेले सेमाने निजको बहुत बर्बाद कर देउचंती बा निज जीवनटा को सेमाने जानी जानी की नष्ट कर देउचंती। मु आजी आपण मानंकु सही विषय रे किछि कहिबाको चाहूची जहाकी आपण मानक सहित घटुची घटुथिबा मध्य आपण माने केमिति से समय को से टाइम रे आपण कौन कले आपण माने खुशी रे रही परिबे कौन करिवा द्वारा आपण मानकर जीवन रे एमती केबे चिंताधारा आपणक मन को आसीबो नाही। चलंतु आजिर भिडियोटी आरंभ करिबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चित भाव में देखिए। यदि भिडियोटी भल लगिला लाइक टिए करिवे, कमेंट बॉक्स रे निश्चित भाव में आपण मानकर मतामत रखिबे। चलंतु आजिर भिडियोटी आरंभ करिबा। हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मु आपण मानकु स्वागत करुछि टॉकिंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को। मु आशा करुछि प्रभु जगन्नाथक कृपार आपण माने बहुत भलरे थिबे, खुशी रे थिबे। चलंतु आजिर भिडियोटी आरंभ करिबा। संसार रे सबुठारु बड़ रोग चिंता, जहा मनीष को चिता पर्यंत नहीं जाई थाए। चिंता आउ चिता दुहे एका भली, फरक खाली एतिकी जे चिता मला लोक को जाली दिए आउ चिंता बंचिला लोक को जाली दिए। देखंतु सांग माने आपण माने जो छोट छोट कथा को नहीं अधिक टेंशन नेउचंती, अधिक चिंता करुचंती, आपण माने कोनोसी ठीक डिसीजन नहीं पारु नाहंती कि आपण माने आपणक जीवन रे कौन करुचंती बा कौन कले आपण माने खुशी रे रहिबे। यदि आपण माने किछि करिबा को चाहुचंती ताहले सर्वप्रथमे आपणको से कथा को 100 थर भाबिबार अछि कि आपण जो काम करने को चाहूँगी से काम कला परे आपणकर जीवन रे कौनसी असुविधा आसीबो नहीं, तो कौनसी असुविधार आपण को सम्मुखीन हेबाकू पड़िबो नहीं। तो यदि सेमती किछि आपण भाबुछंती ताहले आपण को मन रे प्रथमे भाबिबार अछि कि नाई ये जीवन रे ये काम जदि मु करूछि ताहले मो जीवन रे केबे कौनसी असुविधार सम्मुखीन हेबाकू पड़िबो नहीं। ताहले से काम को आपण माने करिया पई चेष्टा करंतु किबा से काम रे आपण माने आगेया पई चेष्टा करंतु। यदि आपण कौनसी कथा भाबुचंती, कौनसी गोटे काम करिबा को चाहूचंती ताहले यदि आपण को से काम ठीक लागु नहीं ताहले आपण माने से काम करंतु नहीं, जहा द्वारा कि आपण जदि से काम को आरंभ करुचंती ताहले गोटे समय रे आपण माने बहुत दुख पाइबे बा दुख पाई थांती। जदि आपण किछि भाबी भी पारु नाहंती ताहले आपण आपणकर फैमिली मेंबर्स कि आपणक सांग साथी सहित आपण माने डिस्कशन करंतु, से कथा को पचारंतु, बुझंतु भल से कि कौन कले आपण माने आपणक जीवन रे खुशी रे रही पारिबे। दया करी चिंता करंतु नहीं। जदि कौनसी भल काम करने को चाहूँगी ताहले जदि बेसी चिंता कला परे आपण बुझी पारु नांती कौन करिवे ताहले आपण सांग साथी सहित ए कथा को नहीं डिस्कशन करंतु, जहा द्वारा कि आपण को से जगह पर आइडिया निश्चित भाव में मिल जिवो कि आपण को कौन करिवार अछि, कौन कले आपण को ठीक रे आपण जाई ठीक जगह रे पहुँची पारिबे। आपण जो चाहूँगी जहाँ करने आपण तादरे सक्सेस पाई परिबे। सेथि पई मो सांग माने आपण मानको रिक्वेस्ट करूछि केबे कौनसी काम पई अधिक चिंता करंतु नहीं। यदि आपण माने अधिक चिंता करुछंती ताहले आपण माने बहुत असुविधा रे पड़िबे। आपण जानी जानी किरी आपण को भूल रास्ता रे आपण निजको नहीं जिबे कि आपण कौनसी गोटे रोगग्रस्त होई पड़ी जिबे। सेथि पई आपण माने बेसी चिंता करंतु नहीं। सांग माने मु आपण मानकु गोटे बहुत भल कथाटी कहिबाकू चाहूँगी, शुणंतु। जेउ दिन पर्यंत पुओ
ବାହା ହୋଇ ନଥାଏ ମାଙ୍କ ହାତରେ ତିଆରି ରନ୍ଧାକୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଭୋଜନ କରିଥାଏ ବା ଖାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବାହା ହେବା ପରେ ମାଙ୍କ ରନ୍ଧା ପିତା ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ହାତରେ ରନ୍ଧା ସେମାନଙ୍କୁ ମିଠା ଲାଗିଥାଏ। ବନ୍ଧୁ, କେବଳ ମାଙ୍କୁ ହିଁ ଭଲ ପାଅ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନି, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ପାଅ। କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୁଁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ସେହି ମା ବାପାଙ୍କୁ କେବେ ଭୁଲ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଆଜିକାଲି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ବାହା ହେଇଯାଉଛି ବା ମ୍ୟାରେଜ କରିଦେଉଛି, ତାପରେ ସେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଆଉ ପଚାରୁନାହିଁ। ବାପା ମା ତାକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ବାପା ମାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବୟସ ହେଇଯାଉଛି, ବାପା ମା ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବାପା ମା ପୁଅ ପାଇଁ ବୋଝ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଅ ସେ ବୋଝ, ସେ ଭାରକୁ ସେ ପୁଅ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଭୁଲି ଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ଛୋଟ ଥିଲା, ପୁଅକୁ ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ବାପା ମା ମାନେ କେତେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇଛନ୍ତି, କେତେ ରାତି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ରାତି ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଉପାସ ଭୋକରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆଜିକାଲିର ପୁଅମାନେ ସେସବୁ କଥାକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ପଡ଼ି ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ବାପା ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେଉଁ ଅଭିଶାପରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଉଛି, ବାପା ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥାଏ, ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଏମିତି ଅଭିଶାପରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଉଛି, ଗୋଟିଏ ପୁଅ ତା ଜୀବନରେ କିଛି ବି କରିପାରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି କେବେ ବି କିଛି ବି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ବି ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବି ଶୁଣି ରଖନ୍ତୁ କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ ବି ଏମିତି ଶିକାର ହେବେ। ଆପଣ ବି ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ବି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକୁ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକୁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଦେଖୁଛି, ଯେ ଦିନ ରାତି କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକୁ ନଜର ରଖୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ମନରେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଯାହାକୁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଦେଲେ, ଆପଣ ଯାହା ବି ପାପ କର୍ମ କଲେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଦୁଃଖ ପାଇବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ବି ଲେଖା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ବି ଲେଖା ଅଛି। ଆପଣ ଯେମିତି କର୍ମ କରିବେ ଆପଣମାନେ ସେମିତି ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣମାନେ ମନରେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଏତେ ସବୁ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଏତେ କିଛି ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ହେଲେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ କେବେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇପାରୁନାହୁଁ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ? ଆପଣ ତ ଆପଣଙ୍କର ବାପା ମାଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କେମିତି ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ? କେବେ ବି ଆପଣମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବାର ଅଛି, କିଛି ଗୋଟିଏ ହାସିଲ କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବାପା ମାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାପା ମା ଯେତେ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ବାପା ମା ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତୁମର ଗୁରୁଜନ। ବାପା ମା ମାନେ ତୁମର ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି, ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ହିଁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। କେବେ ବାପା ମା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ହେଲେ ଆପଣମାନେ ବାପା ମାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଯାଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ଭଲ ପାଇବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବାପା ମାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତି, ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଦୟାକରି ଏମିତି କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବାପା ମା ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇବେ। ଏ କଥାଟିକୁ ଟିକେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବେ, ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅନାଥ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାପା ମା ମାନେ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବାପା ମା ମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା କ'ଣ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାପା ମାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମିଳୁଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ କେବେ ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମୟ ଚାଲିଯିବା ଆଗରୁ
आपण माने सुधुरी जातु। मु आपण मानकु रिक्वेस्ट करुच्ची दयाकरी मो कथाटी को टिके ध्यान दे शुणिबे। समय सरी जिबा आगरु समय शेष होई जिबा आगरु आपण मानकु सुधुरी जिबार अछि। यदि आपण माने न सुधुरिबे ताले आपण माने आपणक जीवन रे किछि भी करि परिबे नाही। धन्यवाद सांग माने वीडियोटी शेष पर्यंत देखिथिबारु आपण मानकु अशेष अशेष धन्यवाद। आशा करिबी मोर ए भिडियोटी आपण मानकु बहुत भल लागिथिबो। जदि मोर ए भिडियोटी आपण मानकु भल लागिथिबो लाइक टिए करिवे, सांग मानक मध्यरे शेयर टिए करिवे, कमेंट बॉक्स रे निश्चित भाव में आपण मानकर मतामत रखिबे। यदि आपण माने आम टॉकिंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल रे प्रथम थर पई आम टॉकिंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को ऑल ले क्लिक करिवे। कारण आम चैनल रे जेबे किछि नुआ मोटिवेशनल वीडियो छड़ा जीवो आपण माने सर्वप्रथमे देखि परिबे। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।